Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji dan guru penguji, perkenalkan, nama saya Safikri Dwi Lestari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Prodi Bahasa Inggris Universitas Mataram. Pada hari ini saya akan melakukan pengambilan video pembelajaran UKIN dengan materi naratif teks di kelas 10 SMA di mana saya mengajar, yakni di SMA Al-Masyhur NW Praya. Berikut adalah video pembelajaran UKIN saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Morning. How are you today? Alhamdulillah. Very good. Always good. Thank you. And you? Okay, Alhamdulillah. I'm very well too. Yeah. Thank you for asking me. Okay. Before we start our lesson today, it's better for us to pray first. Ya. Kita berdoa dulu. Rahma, as the leader of this class, please lead your friends to pray. Let's start our lesson today by reciting Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, for today, who is absent? Ada yang tak masuk tak untuk hari ini? No one is No one? Tak ada. Okay, but let me check your attendance list first ya. Ibu mau cek kehadirannya dulu. If I mention your name, just say present or I'm here, miss ya. Okay, the first one will be Aina Sadina. Okay, Aina is here. Can I borrow your pen? Okay, the second one is Emalini. Okay, Emma is here. Dinda Lutfia Muhtadid. Okay, Ernawati. I'm here. Okay, good. Novia Putri Miranda. Present. Okay, Mari Juniatini. Present. Okay, Pak Mulyani. Present. Okay, Siti Aliza. Siti is here. Nita. Present. Nita juga di sini. Rahmatul Hidayah. Okay, Rosita. Present. Okay, Rosita is here. And the last one is yang Raini. Okay, alhamdulillah ya. I think all of you is here ya. Jadinya semuanya sudah di sini nih. Alhamdulillah ya. We are all in a good condition. Jadinya bisa hadir di pagi hari yang indah dan cerah ini. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita untuk hari ini, let's do an ice breaking. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita hari ini, before we are going to continue our new materials today, let's do an ice breaking ya. Ice breaking ini berfungsi untuk mencairkan suasana gitu. Dari yang tadi sudah semangat, tapi sekarang biar lebih semangat lagi gitu. Seperti biasa ya, mungkin ice breakingnya like the previous one, but we will upgrade ya, kita akan upgrade begitu. Kalian kan cuma masih ingat nggak if I say up, tangannya di up, tapi kalau if I say down, kalian tangannya ke bawah, down ya, up and down. Berarti, tapi sekarang Miss tambah lagi. Misalnya Miss bilang kalian bilang yes Miss. Coba tes Yes, Miss. Oke. Kalau Miss bilang if I say I can hear you, kalian bilang iya Miss. Coba ulang. I can hear you. Miss. Oke, good. Oke. Yes, Miss. I can hear you. Miss. Up. Down. Up. Down. Yes, Miss. Yes, Miss. I can hear you. Miss. Okay, good. Lagi fokus for all of us. Do you still remember our motto nak? Our motto kita atau semboyan kita. If I say learning English, English good, English fun. Learning English, Don't worry, be happy. sama-sama ya nanti ulang. Once again, learning English, English good, English fun. learning English, Don't
new materials today. Any one of you, do you still remember what we have learned in our previous meeting? Adakah yang masih ingat apa yang sudah kita pelajari di minggu yang kemarin? Okay, Tinda, please. Especially ya, benar ya. Kita sudah belajar tentang recount text ya, khususnya itu tentang historical event, tentang peristiwa bersejarah kan kemarin. Nah, special for today we will learn about narrative text. We will learn about narrative text ya. Naratif ini berkaitan dengan legenda ya, atau kisah rakyat. Nah, kalian tahu nggak apa legenda rakyat yang paling terkenal ini, khususnya di Lombok Tengah ini? Ya, bau nyali itu ya, karena ada legenda Putri Mandalika itu. Ya, nah Putri Mandalika. In English, ada yang tahu nggak apa bahasa Inggrisnya Putri Mandalika? Putri itu kan princess. Kalau Mandalika ya Mandalika berarti ya benar ya, princess Mandalika. Nah, so today we are going to learn about narrative text. Jadinya hari ini kita akan belajar tentang teks naratif. Miss will introduce you atau Miss will show you our learning purpose dan apa saja yang akan kalian lakukan begitu ya. This is the learning purpose for our meeting today. The first one is tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasan teks naratif sederhana terkait legenda rakyat dengan tepat atau teks naratif tersebut. Yang kedua, siswa dapat menentukan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasan beberapa teks naratif sederhana terkait legenda rakyat dengan tepat. Dan yang ketiga, kalian nanti juga dapat membedakan apa saja sih fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasan beberapa teks naratif sederhana terkait legenda rakyat atau terkait teks naratif yang nanti Ibu berikan ya. Dan tujuan yang keempat, tujuan learning purpose atau tujuan yang keempatnya itu adalah nanti kalian dapat menangkap makna dengan cara menjawab beberapa pertanyaan yang Miss berikan mengenai teks naratif terkait legenda rakyat dengan tepat. Dan nanti pada akhirnya kalian akan mempresentasikan itu masing-masing jawaban dari yang Miss berikan tadi, jawaban dari pertanyaan yang telah Miss sediakan di LKPD-nya nanti Miss kasih ya. Oke. Nah, nah dari tadi itu dari learning purpose yang tadi, sebelum kita ke LKPD-nya, mungkin kalian semua sudah tahu ya cerita tentang Princess Mandalika atau legenda Putri Mandalika yang sudah sangat terkenal ya di lingkungan kita begitu. Tapi untuk lebih jelasnya lagi, mungkin ada yang lupa atau apa, kita watch the video ya. Kita tonton videonya dulu ya buat mengingatkan kalian. Nanti setelah kalian nonton video, Miss will give you a text ya, teks. Ini teksnya tentang Princess Mandalika juga. Ini berkaitan dengan video yang kalian tonton. And then you will answer this question ya. Nanti kita akan menjawab this question secara cepat aja ya, karena nanti setelah ini Miss akan bagi kalian menjadi kelompok gitu. Tapi for now just watch this video and then answer this question. Mungkin kalian boleh catat dulu ya, boleh diingat-ingat dulu. Nanti kalian harus tahu what is the story about, who are the characters on the story, why Mandalika Princess decided to go to the sea, and the last one is what moral value can we learn from the story. Jadinya jika kalau kalian kira-kira ini what is the story about, nih pasti sudah bisa kan karakter itu siapa saja sih yang terlibat di dalam video itu nanti. Terus yang ketiga itu mengapa Putri Mandalika itu memutuskan untuk pergi ke laut. Nah, nanti kalian cari tahu ya. Terus dan yang terakhir itu apa sih moral value? Ibu cuma mau tahu aja what is the moral value? Apa moral value dari cerita Princess Mandalika? Nanti Ibu tanya ya. So for now just watch the video ya. Let's watch the video. This is the video about Princess Mandalika. And okay. Ingat yang tadi pertanyaan-pertanyaannya ya. Sekarang kita mulai ya. Oke.
fine world there a young parent. Under his reign, the kingdom its people harmony and prosperity. His very son emerged from the bottom of the sea. The people who were there immediately went back to the sea and led to the guidance of the fish for the princess. Okay, finish ya. This is the transcript of the video. Princess Mandalika. What kind of the text is it? Jenis teks apa tadi ini? Ada yang masih ingat kan? Ya, naratif teks atau teks legenda tentang rakyat atau cerita tentang rakyat gitu. Nah, this is the Princess Mandalika story ya, atau legenda tentang Princess Mandalika. So kita mungkin bisa baca dulu ya satu paragraf bersama-sama. I will read first and you will follow after me ya. Ibu akan bacakan dulu per kalimat, kalian ikutin ibu ya. We will do the modeling one ya. Okay, let's start. Once upon a time, in Lombok, there was a kingdom named Kuripan. The king of Kuripan was very wise. He had a daughter named Mandalika. Okay, she was so beautiful. Many princes want to marry her. And the best one would be Mandalika's husband. Okay, good. Nah, ini kan tadi kalian sudah nonton video dan this is the text, the example of the narrative text, which the title is Princess Mandalika. And now let's see the question ya. Question yang tadi sudah ibu show you ya, ibu udah kasih lihat tadi. So let's try to answer the first question. What is the story about? Kira-kira ada yang tahu nggak itu tadi tentang story apa? Tentang apa? Legenda Princess Mandalika. Okay, good, udah benar semua. And the second one is who are the characters on the story? Siapa aja nih karakter di Putri Mandalika. Terus siapa juga? King Kuripan ya, ayahnya si Putri Mandalika. And then pangeran yang kita nggak bisa sebutin terlalu banyak karena so many prince want to marry her ya, because he is beautiful gitu. So and the third one is why Mandalika princess decided to go to the sea. Mengapa nih Putri Mandalika memilih untuk pergi ke laut, untuk apa? Tadi itu kira-kira di videonya itu untuk apa? Karena dia tidak mau pangeran-pangeran saling membunuh karena dia. Kamu benar ya? Memang benar kan kenapa dia memilih untuk plunge herself into the sea, jump to the sea, karena dia tidak mau gitu, dia mau bermanfaat untuk semua orang gitu, dia tidak mau dimiliki oleh satu orang. Karena misalnya kalau dia menikah cuma satu pangeran nih, nanti yang lain jadinya ada pertumpahan darah begitu. Dia mau menghindari hal yang seperti itu. Oke, good job Nita. And the last one is kira-kira nih, what moral value can we learn from the story? Moral value-nya apa nih yang kita bisa pelajari dari cerita tadi? Dari cerita Princess Mandalika. Iya, kita nggak boleh apa ya? Nggak boleh bertengkar juga bisa ya? Kayaknya, ya, we should not to fight each other ya. Jadinya mungkin Miss juga kurang ya kalau moral value-nya di Princess Mandalika ini. Tapi boleh juga ya dikatakan oleh Siti tadi. Kita seharusnya nggak boleh bertengkar gitu. Semua masalah itu kayaknya bisa kita selesaikan dengan baik-baik secara bermusyawarah. Tapi mungkin Miss will divide you into several group. Miss akan bagi kalian ke beberapa grup karena Miss had 3 problems to be solved oleh kalian. Nanti kalian secara grup itu misalnya grup A, we
text. Jadinya nanti kalian boleh bekerja secara grup dan nyari apa sih social function dari narrative text sebelum Miss give clarification in the end of the your presentation ya. And group B will get the problem about generic structure, and group C will get the problem about language features-nya dari teks naratif. And this is your group division. Ini pembagian grupnya. Group A will be Erma, Aina, Nita, and Via. And group B will be Dinda, Emma, Yesi, and Mari. And the last group consists of Rahma, Rosita, Ani, and Sweetie. Ya, Sweetie. Okay. I think now you are know your own group ya. Kalian udah tahu kan grupnya. Please sit down based on your group ya. And Miss will give you this LKPD. Boleh duduk di grupnya. Mungkin boleh dibalikin bangkunya di belakang ya, namanya biar enak kan. Oke. Oh iya ya, boleh pas. Oke. Which one is group A? Mana tadi group A? Erma ya? Erma, this is your LKPD ya. Nanti kerjakan sesuai perintahnya, langsung saja ditulis di sini. Nanti ini dipakai untuk presentasi ya bersama grupnya. Seperti biasa ya, boleh kalian buka Google-nya. Bekerja sama ya biar cepat jadi. Oke, do you have any question? Erma, ada pertanyaan enggak? Oke, nanti di perjalanannya itu if you have any difficulties atau ada kesulitan atau kesusahan nanti tanya aja itu ya. Oke, and group B ya. Group B, this is your LKPD. Nanti seperti biasa kerjakan. Yang group B tadi nanti at the end of your presentation please conclude what is the social function of narrative text based on your group ya. Berdasarkan grup kalian. Terus grup B get the generic structure of narrative text. Jadinya setelah kalian kerjain ini LKPD activity 2 sama 3 dulu ya. Activity 1 and 2 dulu dikerjain. Nanti setelah itu baru kita kerjain activity 3 and 4. Untuk saat ini kita kerjakan dulu activity 1 and 2. Oke, sudah mengerti grup B? Is it clear? Sudah jelas nggak? Jelas? Oke. And then this is for the last group. This is your LKPD, Rahma and friends. Seperti biasa yang dikerjakan activity 1 and activity 2-nya dulu, 3 dan 4-nya itu nanti setelah kalian mempresentasikan jawabannya ini. Itu. Nah, nanti kalau kalian if you have any difficulties, just ask me ya. Tanya aja ibu guru. Oke, I'll give you about 25 minutes ya. Ibu akan berikan 25 menit atau 30 menit lah. Tergantung nanti kalau kalian cepat nggak jadinya begitu. Oke, you may start now ya. Boleh mulai dari sekarang. Dikerjakan bersama-sama kelompok grupnya. Oke. Boleh dia nanti lagi. Oke, I think it's 1 minute left ya. 1 menit lagi ya. But have you finished? Sudah jadi enggak? Sudah? Sudah dibagi kelompok, sudah dibagi tadi masing-masing siapa yang akan presentasi ini. Sudah? Oke, are you ready for present your group discussion? Ready. Oke, kalau ready, which group will be presenting first? Grup yang mana yang mau mempresentasikan pertama? Oke, I think group C, please. Oke. Take your time, group C. Seperti biasa ya, introduce your group member dulu, baru dimulai presentasinya. Miss will mulai dari sini ya. Miss akan lihat presentasi grupnya dari sini. Yang tidak presentasi boleh diperhatikan ya, grup yang presentasi nanti boleh give a comment ya or question.
boleh kasih komen atau pertanyaan untuk grup yang presentasi. Oke, Rama please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are from UP. My name is Rahmat Hidayah. My friend are Rosita and Mulyadi and Siti. Today we will present our group discussion on activity 1 and 2. I will be present first. The answer for activity 1 is 1. Ya. The generic structure on text Sangkuriang are: the orientation is on paragraph 1. The complication is on paragraph 2 until 3. The resolution is on paragraph 4. The answer for activity 1B will be present by my friends. The answer for activity 1B are: number 1 is class, number 2 is hit, number 3 is finish, number 4 is realize, number 5 is good, number 6 is give, number 7 is do, and number 8 is move, number 9 is and the constitution for the group about the language feature of narrative text are: using simple past, using temporal conjunction, using active verb. That's all from my group. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good ya. Give applause for group C ya. Oke. Apa ada pertanyaan enggak? Pertanyaan or any comment? Oke. Miss will give comment at the end of your presentation ya. Jika nanti kalau semuanya udah selesai presentasi baru Miss give comment. Oke. The next one, the next group will be group apa? Group yang mana nih? C or A? B or A? Oke, Erma dan dua. Next Erma and your group. Erma and the gang, please. Seperti biasa ya, introduce dulu your friends. Introduce your friends first and then start your presentation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are from group E. Today we are going to present our group discussion on activity 1 and activity 2. My name is Irma, my friends Dia, my friends Aina Sadina, my friends Nita Satya. I will. The answer for number 1 is narrative text. Number 2 is to identify the text. Number 3 is question on the sentence question. Number 4 is using simple past tense and adverbial on time. Number 5 is paragraph 1. Number 6 is The answer for question number 7 is the last paragraph. Number 8 is to avoid marrying his own son. Number 9 is because the jenis black. Number 10 is you should not hide the truth. The solution from my group about the social function of narrative text is to entertain the readers about interesting story. That all from my group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give applause for group A. Okay, the last group please. The last group will be group B ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are from group B. My name is Linda and my friends are Desi and Wiriani and Emanini and Manisujatini. We will present our group discussion on activity 1 and activity 2. I will be presenting first.
The answer 4. The generic structure on the narrative text. Sangkuriang the orientation is on paragraph 1. The complication is on paragraph 2 and 3. The resolution is on paragraph 4. The answer for activity 1B will be presented by President. The answer for number 1 is So we conclude that the generic structure of narrative text are orientation, series of event, complication, and resolution. That's all from my group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gitu mas for the last group ya, group B. Oke. I think all of you have present your own group discussion ya. Sekarang perhatiannya ke Ibu ya. Ibu will give you a comment ya, komen atau klarifikasi tentang apa yang sudah kalian tampilkan tadi ya. This is the Miss will give clarification dulu ya. Oke. Nah, tadi kan group A have present about the social function of narrative text ya. Tadi itu social functionnya Miss dengar tentang untuk apa? Entertain atau untuk menghibur ya. Jadinya kalau benar ya, sudah benar grup A. Jadinya tujuan dari naratif teks itu sudah benar tadi grup A sudah mempresentasikannya untuk menghibur pembaca begitu. Misalnya kalau kita lagi sendiri kita baca tentang legenda-legenda Malin Kundang, legenda-legenda Sangkuriang, itu kan bisa kita apa untuk mengisi kegabutan kita gitu. Berarti tadi kesimpulan dari grup A sudah benar ya. And then the next one is tadi social functionnya sudah good ya. Miss will focus on the generic structure. Tadi kan grup yang mana ya tadi? Ya grup C ya. Have present about the generic structure. About apa saja tadi? Using simple present. Simple past. Ya simple past. Sering tertukar ya, ingat ya simple past. Sama ya seperti di pembelajaran kita yang kemarin di recount text itu juga using simple past. Nah sekarang juga using simple past. And then tambahannya itu using juga. Contohnya tadi kan. Nah selain simple past, tadi Miss juga dengar using temporal conjunction ya. Temporal conjunction itu apa saja tadi contohnya? Ada once upon a time ya. Once upon a time, one day, a long time ago, seperti yang tadi di teks Malin Kundang yang ini Miss kasih lihat. Nah, which one is the temporal conjunction of the di teks ini? Yang mana temporal conjunctionnya? Ya, what? A long time ago ya, a long time ago, once upon a time, and etc. Itu namanya temporal conjunction. Sudah benar ya? Oke, sekarang kita lihat ke language feature yang lain. Using saying verb, sudah benar tadi ada say order, tadi kan sudah ada di teksnya itu. And then using action verb, ini sudah juga di pertemuan kita yang sebelumnya ya, sudah dibahas semua. And then the last one about the generic structure-nya. Tadi grup yang mana yang have present about the generic structure? Grup B ya. Ada orientation. Nah, di orientation ini misalnya kalau ada sebuah teks nih, teks naratif, yang paragraf pertama itu pasti orientationnya itu. Nah, orientation ini intinya kalau orientation itu berisi tentang introduction, pengenalan. And then the second one is complication. Jadi setelah tadi diperkenalkan, di complication ini isinya nanti tentang the problem in the story, masalah yang terdapat di dalam cerita tersebut begitu. Nanti complication ini bukan
Jadinya resolution ini setelah tadi kan ada orientasi, ada pengenalannya, ada apa? Ada complication-nya, berarti ada penyelesaian masalahnya. Nah, paragraf yang berisi tentang penyelesaian masalahnya itu terletak di resolution ya. Oke. I think that's all. Nah, ini contohnya ya. Ini teks maling kundang yang sudah kalian baca dan sudah kalian presentasikan. The first paragraph is orientation, the second and the third paragraph is complication, and the last paragraph is resolution. Begitu. Sudah benar ya tadi semuanya? Oke. And then oke. Sekarang kita untuk mencairkan suasana ini kita main games dulu ya. Main games tebak judul. Oke. Are you ready for playing the game? Fokus ya. Nanti yang tahu jawabannya di setiap grup boleh diangkat tangannya dulu baru menjawab ya. Oke, let's start the game ya. Oke. Which one do you want to see first? Yang mana nih mau dilihat dulu? One. Oke, let's see. Oke, Rahma. Oke, good. Group C get 1 point ya. And then let's see the second one. Panggungnya. Oke, group A yang duluan. Please angkat dulu tangannya Emma. Satu sama ya. Group A and group C. Satu sama ya. Tinggal 2 soal. Let's see number 4. Angkat tangannya dulu. Nah, ini penentu ya. Siapa yang menang dia lah ya. Siap yang angkat tangannya dulu, jangan disebut. Siapa yang mau? Kalau merah, oke. Udah semuanya lah. Setting ya apa? Udah. Oke, this is the score-nya ya. Semuanya menang ya. Give applause for all of us. Okay. So far, do you have any question about our materials today? Apakah kalian punya pertanyaan nggak tentang materi kita hari ini tentang teks naratif? Ada pertanyaan? No? Okay. If you don't have any question, then I will ask you ya. Miss will ask you a question if you don't have any question for Miss. Jadinya ini waktunya Miss untuk bertanya ke kalian. Which part of our activity is the most interesting for you? Dari kegiatan kita yang tadi, yang dari tadi pagi sampai sekarang, yang mana yang kalian sukai, yang paling kalian sukai? Oke, dulu, Pia first. Nonton video Putri, Princess. Oke, good. Pia lebih suka nonton video Princess Mandalika. And then, oke, Pia is breaking yang nyanyi-nyanyi. And then, the other one is, mungkin ada yang lain? Oke. Playing game juga ya, tadi kan ada games ya. Games tentang itu, naratif teks, tebak-tebak itu. Oke, good. And then I think all of you have understand about our materials today. And for your homework nih, homeworknya berkaitan tentang our next materials. Our next material will be song ya, tunggu sebentar. Ini ada nanti structure of song, vocabulary, words related to friendship, and grammar, adverb, clauses, if, when. Jadinya nanti kalian akan Miss kasih lagu dalam bahasa Inggris tentunya ya di minggu selanjutnya dalam bahasa Inggris. And then we will learn the structure of the song and the vocabulary and discussing the moral and cultural values of the song begitu ya. Nanti Miss kasih artikel buat kalian baca tentang materi kita selanjutnya. So
Miss will send it through your WhatsApp group ya. Nanti kalian buka grup WhatsApp kalian and then you can write. Itu sebagai homeworknya ya. Do you understand about our homework today? Yes. Ngerti nggak? Oke, kalau sudah ngerti and then let's conclude our material today. Miss will ask you juga ya. Miss akan bertanya nih sebagai untuk menyimpulkan apa saja sih yang kita sudah pelajari hari ini dan sejauh mana yang kalian tangkap begitu. Tadi kan ada the social function of narrative text. Tujuannya itu apa? Untuk menghibur pembaca. Oke, good ya, untuk menghibur pembaca atau di dalam bahasa Inggris bahasa Inggrisnya entertain ya. Entertain atau to amuse the reader, untuk menghibur pembaca. Oke, good job Rahma. And then tadi juga Miss sudah menjelaskan tentang generic structure of recount text. Ada orientation. Kira-kira apa itu orientation tadi? Oke, Rahma lagi, please. Paragraf dalam naratif teks yang berisi pengenalan. Oke, benar ya. Siapa, Ya. kapan. Ya, introduction ya, pengenalan. Nah, biasanya kalau kita memperkenalkan diri kita kan asal kita dari mana, siapa kita dan lain-lain. Oke, good job. And then setelah orientation tadi ada apa? Ada complication. Apa itu complication? Apa isi paragraf dari complication tadi? Apa? Tentang ya? Itu tentang masalah ya, konflik. Ingat ya, namanya juga complication. Konflik. Kita perkenalkan dulu tadi orientation and then conflict. Dan setelah konflik ada namanya resolution. Kira-kira apa itu resolution? Solusi. Apa? Penyelesaian. Oke, iya benar Aina ya, benar banget Aina, good job Aina. Penyelesaian masalahnya begitu. Oke, and then the last one tadi ada language features. The language feature-nya tadi ada apa aja? Ada yang masih ingat? Ya, simple past, using simple past, and then And using temporal. conjunction yang apa? Contohnya once upon a time, ya, and then years ago, gitu ya, dan lain-lain. Oke, good job. I think all of you have understand material today. Jadinya ibu pikir that's all ya for today. And then let's close our lesson today ya. Thank you for your nice attention. And Rahma, before we close our lesson today, please lead your friends to pray. Please help me to lead your friends to pray. Let's close our lesson today by singing Hamdalah.